जगन्नाथ नैना 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 जगन्नाथ नैना लागी लगन मोहे तो से नैना लागी लगन मोहे तो से नैना जिन नैनन में राधा मीरा रास वृंदावन करियो लीला भगति बंधन आवे न आमे सुजोग पाइछे पुरी माटी रे को प्रथमे नमस्कार करूची श्यामा प्रसाद मिश्र बापू मिश्र फिल्म वाला परिचालन निर्देशक महोदय को मोर अनुरोध है कि ताको मधाम प्रणाम करूची शासन एथि पई जे पुरी रे आमे आरंभ करले कार्यक्रम 88 वर्ष तळे आगे बसुनी नटराज देवस्वामी महोदय तांकर पिता बहुत सुंदर देव गोपाल करता रास होउथला दोरंद साइड में मंत्र बारंबार कहे दोरंद साइड जेतले रास हुए 8 वर्ष राधा चरित्र रोल करथिले तो बहुत हाई फिल्म पुष्प मैडम तो बढिया सुंदर थी और गेडा थी राधा चरित्र रास थी ए नीलो साड़ी कुनेई दिया जमुना जड़े भसाई गो ए नीलो साड़ी कुनेई मो आगे लक्ष्मी चरित्र सप्ताधिकारी कैलाश पांडे अच्छा पुत्र शिवराम पांडे सीताराम पांडे परिवार चिलिकाती सामगर रायचौधरी परिवार मो सहित अच्छा श्री श्री प्रसिद्ध बाबर जो पूर्ण सृष्टि होता सुकुमार गांगुली परिवार लोक ये अच्छा प्रशांत गुरु अच्छा सिंदूर मिश्र मनीष बोले ये अनेक चलचित्र सृष्टि आरंभ करते मो आगे हरि भाईना हरिहर मिश्र चिलिकाती सह निर्देशक संलाप लेखक तपस्या भली अनेक चलचित्र गीतिकार मधार प्रणाम करुच्ची मो आगे बसी एपटू आरंभ कले विपिन भाई पुना पृथ्वीराज भाई नैना पुष्पा मैडम प्रशांत पंडा मो बड़ भाई जी मत भुवनेश्वर थिला चलचित्र जीवन भितर बसी नुआ नुआ से 3टी चलचित्र में अभिनय करुली से समय मोर कथा लिखुले अशोक मालिक विशिष्ट फिल्म समीक्षक प्रणाम करुच्ची बसंत नायक सुपुत्र टुटू भाई महंती प्रणाम करुच्ची मो आगे बसी अंतर्जामी मिश्र मो गुरु गीतिकार प्रणाम करुच्ची नानी की प्रणाम करुच्ची उपकल्प भाईना को प्रणाम करुच्ची नटराज देवगोस्वामी आम पछे बसुनी प्रसन्न गुरु शंख भाईना प्यारी मंदास रवि त्रिपाठी विपिन गोछिकार जहाँ को देखुछु आगे मु समस्त की मथानाथ प्रणाम करुच्ची बंधुगण आम आरंभ करवा कार्यक्रम मुंडे रखी था 2 घंटा 2.5 घंटा भीतर आम सब काम सर समस्त की सम्मानित करवा किसी गीत शुणा बढ़िया आम पिला बढ़िया नाच नाचे सब से सुंदर पुराणा फिल्म से गीत तो पुराणा गीत केते शुणिले भल लगे तेणु मु आज कार्यक्रम सफलता प्रथम उद्योक्ता श्यामा प्रसाद मिश्र विभू मिश्र विश्वनाथ मिश्र गौरी रंजन बारिक श्यामप्रकाश सेनापति शिवसुंदर मिश्र वसुंधर मिश्र गौरी बारिक समस्त की आउ थे प्रणाम करुच्ची बाधा दू ना आम तृतीय पर्याय को जा तेणु आप मुंडे रखी था देखिए सिनेमा कथा शुणे ये माटी के सिनेमा कथा कहता से दिन जो मैंने सम्मानित भाव पदे पदे निश्चय आप शुणे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सर्वप्रथम से परम कलाकार परम श्री जगन्नाथ महाप्रभु उद्देश्य प्रणाम ज्ञापन कर उपस्थित होता नाट्य जगतर समस्त दिग्गज व्यक्तित्व सिनेमा जगतर समस्त दिग्गज व्यक्तित्व कलाकार माने एवं सिनेमा को भल पाउथिबा एठारे उपस्थित थिबा समस्त दर्शक वृंद को मोर अभिनंदन एवं प्रणाम 88 वर्ष पहुँची गला ओडिया सिनेमा 1936 मसीह श्रीक्षेत्र माटी पुरी आरंभ होता प्रथम ओडिया सिनेमा सीता विदा जेहेतु
এই ক্ষেত্র এই মাটি হচ্ছে পরম কলাকারଙ୍କର ক্ষেত্র শ্রী জগନ୍ନାଥଙ୍କ ক্ষেত্র এইଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଆଜି 88 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହି ପୁରୀର ମରିଚକୋଟ ଗଳିରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ସେଇଠି ସେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଥିଲା ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁ ରାସ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ରାସ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାସଲୀଳା ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ନେଇ। ସେହି ମହାନୁଭବ 1936 ମସିହାରେ ତିଆରି କଲେ ସୀତା ବିବାହ ସିନେମା। ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି ପୁରୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନେମାରେ ଏହି ସିନେମାଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ଯେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗାୟକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ତିନୋଟି ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ପିଢ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସିନେମା ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ରାସରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଲଳିତା ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ନାତି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନଟରାଜ ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ନାତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ନାତି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନଟରାଜ ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ନଟରାଜ ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ তিনি ଚାରୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶର ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଏଠାରେ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିବ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆହୁରି ଉଦ୍ୟମନ୍ତ କରିବ। ସିନେମା ହଲ୍ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ନୂଆ ସିନେମା ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗନ୍ଧ ଥିବା ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ପୁରୀରୁ ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେବ ଏବଂ ସିନେମାର ଗୌରବକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ।